La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Și onor che fra utiun sezi, astăzi numele Ormenu de Iisus Hristos. Je vous invite à commencer ce culte par la lecture d'un psaume et nous lirons le psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Հայերեն պիտի գարտանք 138-րդ Սաղմոսը։ Քեզի գոհություն պիտի մատուցանեմ իմ բոլոր սրտովս, Աստվածներուն առջև քեզի սաղմոս պիտի երգեմ, երկրպագություն պիտի անեմ թեպի քու սուրբ դաջարդ եւ քու անվանդ գոհություն պիտի մատուցանեմ, քու ողորմությանդ ու ճշմարտությանդ համար, բացնզի տուն քու բոլոր անունեդ վեր մերցուցիր քու խոսքդ։ Գանչած օրս բադասխան դվիր ինձի, իմ անձիս մեջ զորությունով զիս ուժով ցուցիր, ով դեր երկրի բոլոր թագավորները քեզի գոհություն պիտի մատուցանեն, երբ քու բեռնիդ խոսքերը լսեն։ Դերոջը ջամփաներուն մեջ պիտի երգեն, վասնզի դերոջը պարքը մեծ է, թեպետ դերը բարձր է, բայց խոնարհը գտեսնե, ու բարձրամիդը հերուեն գրանցնա։ Եթե նեղության մեջ ալկալեմ, տուն զիս պիտի գենտանացնես, իմ տշնամիներուս պարգությանը թեմ, քու ցերկդ պիտի երգնցնես, եւ քու աչ ցերկդ զիս պիտի փրկե։ Դերը պիտի կործե ինձի համար, ով դեր քու ողորմությունդ հավիտենական է, քու ցերկիդ կործերը երեսե մի ցկեր։ Երկնավորայ սրտանց քեզի պարգուտանք, որ գրգին մեզ հավաքեցիր, որպեսզի քեզ բաշտենք, եւ եկած ենք ով դեր քեզ պարապանելու, քեզ օրհնելու, որովհետեւ դու նարժանի ես պարապանության, եւ գխնդրենք ով դեր, որ օրհնես այս մեր բաշտամունքը, օրհնես մեր ամեն մեկս, օրհնես բոլոր անոնք, որոնք գհավաքված են եւ գհավաքվին, ու պիտի հավաքվին քեզ բաշտելու համար։ Օրհնե դեր բոլոր եկեղեցիները։ Մանավանդ քեզի գպերենք ով դեր այսօր մեր բոլոր հիվանդները, մեր դարեցները, խնդրենք ով դեր, որ անոնց հետ լաս, անոնք քաչալիրես, անոնք նորոգես, քեզի գպերենք նաև ով դեր մեր սքավոր ընտանիքները, քեզի գպերենք ով դեր մեր բոլոր ընտանիքները եւ այս ամբողջ աշխարհը Iisus Christosi anunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous donnes ce matin d'être réunis afin de te rendre un culte. Et nous te prions de bénir ce temps de culte à travers nos chants, notre louange, notre adoration, notre écoute de ta parole. Seigneur, que tu puisses nous parler à chacun. Te prions de bénir de la même façon toutes les églises, toutes celles et tous ceux qui sont réunis en ton nom dans le monde entier. Bénis ta parole partout où elle sera annoncée. Seigneur, ce matin, nous prions en particulier pour nos malades. Nous voulons te demander d'être auprès de chacun d'entre eux, de les bénir, de les soutenir, de les guérir. Nous prions également pour nos personnes âgées. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui sont privés de ce temps de culte. Te demandons de les bénir, de les fortifier, de les garder fidèles. Te prions également, Seigneur, ce matin pour ce monde dans lequel nous vivons. Nous te prions également pour tous ceux qui œuvrent pour le bien dans ce monde. Nous pensons ce matin aussi à tous ceux qui ont été atteints ces derniers temps par le deuil, ceux qui ont été aussi atteints par la maladie. Nous te prions pour que tu
soutienne aussi tous ceux qui passent par des temps d'épreuve. Nous te présentons, Seigneur, cette crise sanitaire aussi que nous traversons, que le monde entier traverse, afin que dans ces temps difficiles et d'épreuve, tu fasses grâce et tu te révèles comme ce Dieu d'amour et ce Dieu qui prend soin de tous. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous allons poursuivre notre culte par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ce matin, nous lirons tout d'abord un texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 22, les versets 20 à 23. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Nous lirons un second texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 7 à 11.
Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous terminerons par un texte de l'Évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il leur recommanda de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Jésus serait-il un petit peu comme nous, tributaire de la considération des autres? A-t-il lui aussi ce besoin de reconnaissance que nous avons tous? Ou bien recherche-t-il l'approbation du plus grand nombre, comme certains candidats à l'approche d'élections électorales? Ou bien Jésus est-il soucieux de sa cote de popularité? Ou bien souhaite-t-il plutôt savoir si on a bien compris qui il était et ce qu'il était venu faire dans ce monde? Certes, la plupart d'entre nous, j'en suis persuadé, si ce n'est tous, nous connaissons la bonne réponse à la question que Jésus pose à ses disciples. Et nous nous empresserions tous, comme Pierre, j'en suis persuadé, de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », si la question nous était posée ce matin. Mais sommes-nous toujours conscients de ce que cela veut dire lorsque je déclare que Jésus est le Christ? De plus, le texte que nous avons lu de l'Évangile ce matin soulève pas mal de questions sur l'Église, par exemple. Pierre est-il le fondement de l'Église? A-t-il les clés du royaume des cieux, comme on le représente souvent? Comment comprendre ces paroles de Jésus à la lumière d'autres textes que nous avons lus ce matin? Et puis, quelle promesse aussi recevoir à travers les textes que nous avons lus ce matin? Je vous invite à méditer quelques instants sur cela. Tout d'abord, cette parole de Pierre à Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
C'est une belle confession de foi que Pierre déclare ici. Mais que veut-elle dire pour nous? Reconnaître Jésus comme le Christ, c'est tout d'abord reconnaître qu'il n'est pas seulement un homme, qu'il n'est pas seulement un humain comme nous, mais c'est reconnaître qu'il est autre que nous. C'est reconnaître qu'il est aussi Dieu. C'est reconnaître qu'il est venu dans ce monde comme un être humain, mais c'est reconnaître qu'il est venu d'ailleurs. C'est reconnaître qu'il vient de l'éternité, qu'il vient du royaume de Dieu, qu'il vient d'un monde que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas. C'est reconnaître qu'il vient d'ailleurs, dire qu'il est le Christ. C'est par conséquent attacher toute une importance particulière à ce qu'il est venu dire, à sa parole, à ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est reconnaître aussi, si nous sommes d'accord avec son message, c'est reconnaître que tout être humain, nous tous, nous sommes des pécheurs, nous sommes séparés de la gloire de Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes condamnés à la perdition éternelle. Et c'est reconnaître que j'ai besoin du Christ, que j'ai besoin d'être sauvé, que j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être libéré de cette condamnation qui pèse sur moi. Et cela, c'est simplement par la foi. J'ai besoin de croire simplement, d'accepter que c'est seulement la foi qui me permet d'être pardonné une fois pour toutes de tous mes péchés et de commencer une vie nouvelle avec lui. Dire que Jésus est le Christ, c'est croire, c'est une invitation à croire. Et une fois que je crois, c'est une invitation à vivre une vie nouvelle, à le suivre, à suivre sa parole, à donner de l'importance et de l'attention à cette parole. C'est cette parole qui doit faire autorité dans ma vie, dans mes choix, dans ce que je pense, dans ma façon d'analyser le monde dans lequel je vis. Dire que Jésus est le Christ et croire en lui, c'est être convaincu et persuadé que j'ai la vie éternelle, que je suis sauvé pour l'éternité. Que ma vie s'achèvera dans ce monde, elle commencera dans un autre monde et pour l'éternité. Reconnaître que Jésus est le Christ et croire en lui, c'est croire aussi à son message et c'est entrer dans cette nouvelle dimension de vie. Et si nous avons fait cette démarche de foi, c'est tout simplement être heureux. Comme Jésus l'a dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux si tu crois que je suis le Christ, parce que justement tu es sauvé et tu entreras dans l'éternité. Tu es Pierre. Deuxièmement, cette déclaration de Jésus à Pierre a donné lieu à diverses interprétations. Et avouons-le, ici, les questions qui se sont soulevées sont assez compliquées et complexes et même ont donné lieu tout au long de l'histoire de l'Église à beaucoup d'incompréhensions et ont donné lieu finalement à des séparations, à des divisions, à des schismes et même au grand schisme entre l'Orient et l'Occident. C'est à l'origine de ce concept de la succession apostolique qui a fait en sorte qu'à un moment de l'histoire de l'Église, on a déclaré que Pierre était l'apôtre, le chef de l'Église, et que finalement Pierre était évêque de Rome, et en étant évêque de Rome, et par la succession apostolique, les papes aujourd'hui sont justement les chefs de l'Église et bénéficient de ce titre que Jésus aurait donné à Pierre ce jour-là. Sans entrer dans les détails des diverses interprétations de ces textes, simplement, nous savons que tout le monde n'accepte pas cette déclaration et cette interprétation, mais que beaucoup d'églises aujourd'hui contestent cela, et tout en respectant bien sûr le pape de Rome. Beaucoup sont détachés et ne demeurent pas pour autant, n'en sont pas moins aussi des chrétiens et représentent aussi l'Église du Christ. Je pense que
lorsque nous méditons l'ensemble des textes, et comme le texte de l'Apocalypse que nous avons lu aussi ce matin, nous voyons combien il est peut-être délicat d'interpréter de façon très littérale le texte de l'Évangile que nous avons lu ce matin. C'est, disons, dans toutes les épîtres que nous lisons dans le Nouveau Testament, les épîtres de Pierre comme de Paul, cela est dit clairement que c'est le Christ qui est le chef de l'Église, c'est lui qui est la pierre angulaire de l'Église, et c'est sa parole qui fait autorité, et non pas la parole de qui que ce soit. Et puis, dans le texte que nous avons lu aussi, nous voyons que c'est bien lui qui détient aussi les clés du royaume. C'est lui qui a ce pouvoir d'ouvrir, de fermer, et non pas quelqu'un d'autre. Donc, il me semble que nous devrons, en tout cas, nous garder d'interprétation trop littérale de ces textes. Mais à côté de cela, on peut dire aussi que peut-être à défaut d'être le fondement de l'Église, on peut dire que Pierre en a été le fondateur. Le jour de la Pentecôte, c'est lui qui finalement a été le plus courageux pour aller annoncer l'Évangile et faire en sorte que les gens se convertissent et constituent la première Église. Puis aussi, peut-être à défaut de tenir les clés du royaume des cieux, on peut dire que Pierre, comme les autres apôtres, comme nous tous aussi, nous sommes détenteurs d'une parole, une parole qui, finalement, a ce pouvoir de fermer et d'ouvrir, une parole qui a les clés, selon qu'elle est acceptée ou qu'elle soit refusée. C'est probablement ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a annoncé ces paroles à Pierre, à mon sens. Et puis pour finir, les textes que nous avons lus ce matin aussi nous parlent d'une belle promesse. Je bâtirai mon Église. Quelle belle promesse pour nous en ces temps où l'Église semble peut-être s'éteindre, à l'image peut-être de l'Église de Philadelphie dans le livre de l'Apocalypse. Une Église faible, mais fidèle à la parole du Christ. Une Église faible, mais une Église aimée de Dieu. Une Église faible, mais une Église aussi qui sera gardée au jour de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. C'est à cette Église que le Christ recommande de tenir bon, de tenir ferme. Tiens ferme ce que tu as. Voilà le message que le Seigneur adresse à son Église. Et c'est à cette Église aussi qu'il promet son salut éternel lorsqu'il dit qu'il entrera dans ce royaume et il n'en sortira plus jamais. Et c'est à cette Église aussi qu'il dit « Je viens bientôt ». Vous me direz, cela fait plus de 20 siècles que ces paroles ont été prononcées. Je viens bientôt. Mais quel message et quelle promesse pour nous. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire que l'Église sera toujours là, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les crises que notre monde connaît et connaîtra, quelles que soient les épreuves qui s'abattront sur ce monde et sur notre humanité, nous avons ici une promesse extraordinaire que le Seigneur nous donne, c'est que l'Église sera toujours là. Qu'elle soit forte, qu'elle soit faible, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'elle sera toujours là jusqu'à la fin du monde. Nous ne savons pas ce qu'il en sera demain. Mais nous prions, bien sûr. Nous prions pour notre monde, nous prions pour l'Église, nous prions pour les malades, nous prions aussi pour que Dieu donne la sagesse aussi à ceux qui nous gouvernent lorsque nous passons par des crises comme celles que nous traversons. Et dans toutes ces choses-là, nous ne savons pas aussi de quelle façon l'Église sortira de cette crise. Nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'il en sera demain. Nous ne savons pas si nous allons pouvoir en septembre faire une rentrée comme nous aimerions la faire.
ne savons pas si nous pourrons à nouveau nous réunir librement comme cela a été le cas pendant tant de temps. Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que rien ne pourra jamais avoir raison de l'Église. Qu'elle soit catholique, qu'elle soit orthodoxe, apostolique, arménienne, qu'elle soit baptiste, évangélique, quelle qu'elle soit, l'Église qui est fondée sur cette proclamation de la foi que Jésus est le Christ demeurera pour l'éternité. Rien ne pourra jamais la détruire. C'est promis, c'est le Christ qui a fait la promesse. Alors, soyons reconnaissants aujourd'hui de cette belle promesse. Qui dites-vous que je suis? C'est la question qui nous est posée ce matin. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour nous? Est-il le Christ venu dans le monde? Si oui, si tu le crois, alors tu es heureux. Parce que tes péchés sont pardonnés, parce que tu es sauvé pour l'éternité. Tu es heureux si tu le crois. Qui est le Christ? Il est le seul chef de l'Église. C'est sa parole qui fait autorité et qui doit toujours faire autorité dans nos réflexions, dans nos pensées. Réalisons que plus de 20 siècles d'histoire de l'Église, plus de 20 siècles de confrontation à différentes idéologies, à différentes religions, à différentes pensées philosophiques, n'ont pas pu changer ce message de l'Évangile. Depuis plus de 20 siècles, le Seigneur bâtit son Église, fera jusqu'à la fin. Si nous en faisons partie, alors sachons que rien ne pourra jamais nous détruire. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous remplisse de cette assurance. Amen. Քանի մխոսկալ հայերենով պիտի գարտանք այս Մատթեոսի ավետարանը 16-րդ գլուխը 10-րդ համարեն պիտի գարտանք։ Հիսուս Փիլիպոսի Գեսարիա գողմերը երթալով իր աշակերտներուն հարցուց ու ըսավ. Մարդիկ ով գսեն թե ես եմ, որդին մարդու, անոնք գսին, ոմանք գսեն թե Հովհաննես Մկրտիչն ես, ուրիշներ Եղիան, ուրիշներ ալ Երեմիան կամ մարգարեներեն մեկը, ըսավ անոնց. Հավատուք, ինձի համար ով գսեք թե եմ։ Սիմոն Պետրոս բալասխան տվավ ու ըսավ. Դու ես Քրիստոսը, Գենտանի Աստծո որդին։ Հիսուսը ըսավ անոր. Երանի քեզի Սիմոն Հովնանի որդին, վասնզի մարմինը ու արյունը քեզի չհայտեցին ասիգա, հաբա իմ հայրս, որ երկինքն է։ Ես քեզի գսեմ, թե դու Պետրոս ես, ու այս վեմին վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, եւ թժողքին դռները անոր պիտի չհաղթեն։ Երկնքի տակավորության տակապանալիները քեզի պիտի դամ, եւ ինչ որ երկրի վրա գաբես, երկնքի մեջ գաբված պիտի լա, ու ինչ որ երկրի վրա արձակես, երկնքի մեջ արձակված պիտի լա։ Ապա աշակերտներուն պատվիրեց, որ մարդու չսեն, թե ինք Քրիստոսն է։ Ապա դուք ինձի համար ով գսեք թե եմ, ով է Քրիստոսը։ Հիսուս այս կարևոր հարցումը ուղղեց իր աշակերտներուն, որպեսզի վստահ լա թե մարդիկ լավ գիտնան եւ հասկացած լան, թե ան ով է եւ ինչու համար եկած է այս աշխարհի մեջ։ Անշուշտ կարելի է, որ եթե այս հարցում մեզի ուղղված լար, բոլորս անմիջապես վստահ են, որ Պետրոսին նման պիտի ասեինք. դու ես Քրիստոսը, Աստծո գենտանին որդին։ Սակայն մտածենք, թե ինչ կնշանակե, երբ որ մենք գսենք, թե դու ես Քրիստոսը, Աստծո որդին, ինչ կնշանակե մեզի համար։
Նախ գնշանակի թե գնտունինք թե եւ գհավատանք որ Հիսուս միայն մարդը չէ, միայն մարգարեմը չէ, միայն բարի մարդը չէ, հավա Հիսուս Աստված է։ Հիսուս այս աշխարհ եկավ ուրիշ աշխարհեն, ուրիշ երկինքեն։ Հիսուս եկած է ուրիշ աշխարհը, որ մենք չենք տեսներ հիմա, որ է Աստծո թագավորությունը։ Հավատալ, որ Հիսուս Քրիստոսն է, կնշանակի, որ ուրեմն իր խոսքին ուշադրություն պիտի ունենա, քանի որ ինքն է ճշմարտությունը։ Եվ նաև կնշանակի, թե եթե կհավատամ իր խոսքին, կհավատամ, որ ամեն մարդ, ինչպես ես մեղավոր եմ, եւ պետք ունիմ փրկվելու, պետք ունիմ հավատալ, որ Աստծո շնորհքով կարելի է փրկվել, կարելի է որ մեր բոլոր թողություն ունենալ եւ ստանալ, կնշանակի հավատալ, որ եթե այս հավատք ունիմ, անպայման պիտի փրկվին հավիտենականության համար։ Ուրեմն հավատալ, որ Հիսուս Քրիստոսն է, ուրախությունն է, ինչպես Հիսուս ասավ Պետրոսին, երանի ես։ Եթե կհավատաս այսօր, որ Հիսուս Քրիստոսն է, երանի ես, որովհետև հավիտյան ես, որովհետև փրկված ես, երանի քեզի։ Եթե չես հավատալ, ուրեմն ապաշխարե այսօր։ Երկրորդ, այս հատվածի մեջ քեղեցիկ խոստում ունենք։ Հիսուս գսե պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս։ Այս քեղեցիկ խոստումը բոլոր հավատացյալներուն ուղղված է։ Բոլոր Քրիստոսի եկեղեցիներուն ուղղված է, որոնք հավատան, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Դեր գխոստանա, որ այն եկեղեցին գսիրե եւ պիտի բայ, պիտի պաշտպանե, պիտի առաջնորդե մինչև իր կալուստը։ Ու ոչ մեկ բան պիտի չգրնա հաղթել եկեղեցին։ Ինչ քեղեցիկ եւ զորավոր խոստում է մեզի համար։ Մանավանդ այս օրերուս ու գմտածեն թե արդյոք եկեղեցին ինչ պիտի ըլլա։ Ինչպես պիտի շարունակե եկեղեցին այսօր, չեն գիտեր։ Սակայն վստահ ըլլանք, որ ինչ որ ալան բարակաները, ինչ որ այս աշխարհի գացությունները, եկեղեցին հաղթող պիտի ըլլա։ Եթե Քրիստոսի վրա հիմնված ըլլա, անպայման պիտի ապրի, պիտի դևե մինչև աշխարհի վերջը։ Դեռ դա որ մենք այսօր իրեն փառք տանք, ուրախ ըլլանք, երանի ըլլանք, որ Հիսուս Քրիստոսն է, որովհետև ոչ միայն փրկված ենք, ոչ միայն հավիտենական կյանքին վստահություն ունենք, ապա նաև գիտենք, թե եկեղեցին ալ պիտի դևե, պիտի մնա մինչև աշխարհի վերջը, դեռ պիտի բայ պաշտպանի մեզ մինչև աշխարհի վերջը։ Աստծո փառք տանք այսօր համար։ Amen. Je vous invite à rester un instant dans le recueillement, par exemple le routier match maintenant, et puis que nous puissions méditer à ces paroles que nous avons entendues et peut-être répondre aussi à cette parole, à cette question que Christ nous pose ce matin. Qui suis-je? Qui suis-je pour toi? Et qu'est-ce que cela veut dire si tu dis que tu es le Christ? Que nous puissions répondre aussi, chacun personnellement, à cette parole. Amen. Christ is my
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Te remercions d'être venu vers nous pour nous sauver. Te rendons grâce de nous rappeler ce matin que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu d'ailleurs, qui est venu dans ce monde pour nous sauver pour l'éternité. Seigneur, nous te prions de nous accorder la grâce, non seulement de croire en toi, non seulement de croire que tu es le Christ, mais d'y accorder toute notre attention, d'accorder toute notre attention à ta parole, de la recevoir comme une parole qui vient de toi, qui vient d'ailleurs, qui vient de cet autre monde que nous ne connaissons pas et dans lequel nous sommes invités à vivre éternellement si nous croyons en toi. Je te prie, Seigneur, de nous aider chacun à obéir à cette parole, à la mettre en pratique dans nos vies, à te rester fidèle aussi, quelles que soient les circonstances de nos vies, quelles que soient les circonstances de ce monde aussi. Garde-nous fidèles dans notre foi et de nous à tenir fermes dans notre foi. Merci de ce que tu as donné ta vie pour nous. Merci de ce que tu as accompli, ce grand miracle de la croix pour nous sauver. Seigneur, nous te prions afin que tu nous accordes aussi la joie, cette joie de te connaître et cette joie de marcher avec toi. Et de savoir que jusqu'au bout, jusqu'à la fin, tu seras là avec nous. Tu garderas ton Église, quelle qu'elle soit. Tu garderas toutes les Églises fondées sur cette belle confession de foi de Pierre. Merci de cette belle espérance. Gefnavral kizi parkudank ku hoskitamar yemanavant parkudank vos hichetutir mezite tunes Christos yebinch que nos magde vos tunes Christos. Շնորհիվ որ մենք Երանի ելանք, գիտնանք, ջանչնանք մեր ուրախությունը։ Եվ կխնդրենք ով դեր, որ մեզ վստահությունով լցնես, գիտնալով, որ ոչ միայն Քրիստոսն ես, ապա նաև դու ես եկեղեցին գլուխը, եւ այս եկեղեցին եւ բոլոր եկեղեցիները, որոնք քու վրա հիմնված են, պիտի բայես եւ պիտի պաշտպանես մինչեւ աշխարհիս վերջը։ Մեզ հաստատ բայով դեր եւ հավատարիմ Isus Christosian nom. Amen. Je vous invite à terminer notre culte par la prière du Notre Père que nous dirons ensemble et que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sur
Zikoye arkayություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգուին հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հելլա հիմա եւ հավիդյան։ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.